Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari ya kabisa. Nimekuwa hapa kwa muda huu kwa saa hii ili kwamba tupate kuongelea mambo ya nchi yetu, mambo ya kwetu kabisa. Ni Kolomboka ule tu ambao unaendelea kuona. Tunaingilia katika uchambuzi wetu wa leo kabisa, na leo tutaongea zaidi sana jili ya mambo inayopitikana huku ngambo ya Kavumu, vitu gani vyenye viko vinapitikana, na hapa tutaendelea kukwambia kabisa uchambuzi mkubwa kabisa huko Kavumu, ni kitu gani kinachokuwa, na hapa kabisa tunaendelea kuwaambia ya kwamba katika maeneo mbalimbali ambazo ni maeneo za Bukavu kabisa, mambo inaendelea kuwa matata, yani inaendelea kuwa teki kabisa, yani amani inakosekana, vijana wamekimbia, wamama wametoka ndani ya manyumba zao, wadada wamebakwa, watoto wamepotea, wengine wamekufa tayari kabisa. Mambo imekuwa magumu katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, lakini haya yote tutaendelea kuchambua, tuangalie ni kitu gani kinakosekana ili kwamba maeneo yote ipate kugombolewa, na tuangalie ni wanani wanakuwa na tatizo kabisa katika vita hivi vya kimapambano ambavyo vinaendelea kuonekana katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Yani ni lazima tuendelee tuangalie huku na kule, ni kitu gani ambacho tunaweza tukafanye ili kwamba tupate kuona kabisa mambo yaendeka vizuri. Hapa unaweza ukaponde subscribe yako na kufanya share kwa watu wengi ili kwamba tupate kuwa pamoja nawe katika saa na dakika wakati yote, yani tuwe pamoja nawe katika eneo zote na muda wowote ule kabisa. Ni mimi tu ule ambao namjua Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambao naweza kumuite kabisa king, na hapa kabisa ni vizuri sana. Niko hapa mbele mikrofoni ya Only Official TV. Only Official TV ni hapa ambapo kabisa tumekuwa kabisa panikiwa mwenye kusalimu watu mbalimbali, nikiwa mwenye kusalimu watu mbalimbali, kisalimia wa baba na wa mama wote ambao wanaendelea kutufuata katika mtandao wetu wa YouTube, na wanaotufuata kwenye TikTok, na hata wale ambao wanaotufuata kwenye mitandao mbalimbali kama vile Facebook, WhatsApp na wenginepo, tukiwaambia kama tuko king kabisa, tuko yulu na kabisa. Hapa hatuko anda, hatuko anda bwana, tuko hai, na hii ni kitu ya mzuri sana ambayo tunaendelea kuwaambia kabisa. Basi tuingie katika uchambuzi wetu wa siku ya leo katika muda kama na huu. Tangu jana siku ya Jumapili, masasi mengi kulia kabisa kwenye uwanja wa mapambano huko Kavumu kabisa, inaendelea kuwa ligne rouge ambayo kabisa imejulikana kabisa ya kwamba wazalendo pamoja na M23 wanaendelea kupigana katika maeneo mbalimbali katika centre na vile ya Kavumu. Lakini baada ya kupigwa kwa M23 katika maeneo mbalimbali hizi zinazofanya Kavumu iwe wameingia katika population, wameingia katika watu na kutwala wa vijana na kuwabeba katika asubuhi ya leo. Yani tangu mchana wa jana ilikuwa ni mchana ambayo ilikuwa ni mchana wa mshtuko ambao iko tete katika akili za vijana. Yani ni kuambia tu kama vijana wengi walikimbia, hata watu wengi walitoka katika maeneo hii ya Kavumu, hata huku ngambo za Mbayu huku wengi walikimbia kabisa, na hapa ilikuwa ni hatari kabisa
kwa wakati kama na huu, ndugu zangu wapendwa, ambao tuko tukiongea tukiwa pamoja nawe katika muda huu. Yaani watu wengi wameanza kutoka na kuhama manyumba zao katika maeneo mbalimbali, kartie mingi sana za huko Kavumu zinaanza kuachiliwa na wakaaji wanaanza kutoka. M23 imepakua na kuiba, imepokoa kabisa ngombe za wakaaji huko Kavumu. Imeingia hata ndani ya kanisa kuiba vyuma vya kanisani, yani magitara. Tuwe kama M23 washakuwa wa musicien, atuyue atuyue kama M23 ishakuwa wa musicien, je ne sais pas si bana yani kila mtu alijitwalia kenye anataka bwana. Waliingia katika makanisa hapa mbalimbali na kuchukua magitare, wakachukua hata mangoma, bakabeba kabisa na ngombe za wakaaji. Katika siku ya jana ile kabisa ilikuwa ni pillage total. Meme magari ambazo ni magari za wakaaji walibeba, yani mpaka hivi destination inconnue, atujue biko wanazibeba wapi, lakini inachoonekana ziko zinabebewa Beke, Bukavu kabisa. Ni hapa kabisa ambapo kabisa imesemekana kwamba ziko zinabebewa, na wametikitiwa sana kabisa katika maeneo hii ya Kavumu, yani wametikitwa kabisa vizuri sana. Hapa ni wazalendo wa kabisa ambao wamesirika, wamesema sisi trop c'est mauvais. Bilipitikana namna gani ili kwamba mapambano haya yaanze huko katika eneo za Kavumu huko kabisa? Bilipitikana namna gani? Yani ni kusema wa M23 hawana haya kabisa, hawana haya. Donc ni kusema jana tangu samedi njo balitaka anza kutia mangome zao pembeni ya wazalendo. Donc walitaka kuanza kutia ngome zao mahali ambapo wazalendo wametia na ngome. Alafu wazalendo wakasema hii inakuwa kaoneo sasa, njo waliwatikita sana kabisa, waliwatikita kabisa. Na hapa tunasema asante sana kabisa. Tungali tuku ngambo ya Sud Kivu ambapo kabisa hapa wanapoita Rorambo. Rorambo huku ni au plateau, inakuwa libere mu mikono ya FARDC pamoja na wazalendo huku ngambo wanaita Rorambo kabisa. Wazalendo wamefanya kazi, naona watu wengi wamenyamaza watu wengi wanaanza piga bush bay, bush bay kabisa, wanaanza piga bush bay, wananyamaza. Lakini tunayua kama le temps est jaloux, leta jaloux, bitu itakuwa matata tu. Mimi najua kama kila kitu kyote kiko kwa wakati wake kabisa, ndugu zangu. Ndugu zangu kabisa, kila kitu kiko kwa wakati wake. Na nikikwambia tu kama wazashu, watoto wa mama huku ngambo za Minembwe wanaendelea kufanya kazi kabisa, wanaendelea kufanya kazi na mapambano inaendelea kabisa. Alerte kabisa. Leo le 3 lundi, le 3 août 2026, alerte a Buliriko Kavumu. Huku Buliriko Kavumu njo kwenye bitu yuko matata. 125 jeunes hommes seraient amenés de force, en tout cas 125 hommes njo wenye bamesha kukamatiwa katika asubuhi ya leo na wa M23, ndio wamewatwala na kuwabeba katika maeneo isiyojulikana. Nous lançons un appel urgent au gouvernement congolais et à la communauté internationale concernant la situation des 125 jeunes hommes de Buliriko et Kavumu. Selon les informations rapportées par les familles et les habitants, ces jeunes hommes auraient été
est menée de force jusqu'à présent. Leurs proches ne savant pas clairement où ils ont été conduits, ni ce qui leur est arrivé, je ne sais pas. En tout cas hapa kabisa ni alerte ambao watu wanaendelea kufanya, hata na sisi tunaendelea kufanya. Donc ni kusema ba jeune banaanza kutwaliwa hapo Kavumu kwa wingi sana, hapa mahali ambapo wanaita Buliriko. Donc ni kusema hapa ni Kavumu. Kavumu est constitué par beaucoup de quartiers, d'avenues. En tout cas hapa kabisa Buliriko bajama banaanza kutwaliwa sana kabisa. Nous demandons aux autorités congolaises et aux organismes internationaux compétents de vérifier immédiatement cette situation, de localiser ces personnes et garantir leur sécurité. Donc il faut ma communauté internationale, communauté nationale, communauté congolaise et vigilance populaire, tunalomba kabisa baangalie aba ba vijana wako wanabebwa wapi. Nous sommes là kusudi tu dénoncer de mal. Donc tuko hapa juu tupate kuangalia gisi mambo iko. Nous demandons également que toute personne est menée contre son gré soit protégée et que les familles soient rapidement informées du sort de leurs proches. 125 vies et 125 familles qui attendent des réponses. La population a droit à la sécurité, à la protection et à la vérité. En tout cas hapa ni kweli kabisa, tuna haja ya security, protection, ulinzi mzuri, tuna haja ya amani kabisa. Hii ni kitu ambao tunayo haja kabisa. Hatuna haja ya mauaji, kutuua, kutunyanyasa, kutupiga. Hatuko mangombe, hatuko mambuzi, hatuko mifugo. Hapana, tuko watu na lazima tuwe kabisa pamoja na watu wengine kama vile kawaida. Ndugu zangu wapendwa, nikwambie kama wakongomani wanaendelea kurudishwa nyuma sana, maana vitu vya wakongomani vinaendelea kutwaliwa kama sijue nini kabisa. Yani adui anaendelea kutoa vitu vya wakongomani na kuvibeba kwao. Donc ni kusema hawana roho ya huruma hata ya kuacha hata kitu kimoja kwa ajili ya wakongomani. Wandugu wapendwa, niwaambie kama mambo inaenda kuwa teke kabisa huku kabisa, na vijana wengi wamekimbia na watu wengi wametoka maeneo kabisa hapa, na masasi ingali inalia maeneo mbalimbali huko Kavumu, na nikwambie tu kama vitu vimekuwa matata kabisa. Tungelihitaji wanaokuwa walungu nao wakumbukumbu kule nako wadumbuize kabisa visasi vyao, na tungelihitaji wanaokuwa mahali pengine wote wachangie kabisa kwa kuleta renfort, ili kwamba Kavumu basi kwe libere, na hapa itakuwa vizuri sana tena sana kabisa. Wandugu wapendwa, hapa ni Buliriko Kavumu, ambapo kabisa bitu binakuwa hatari kabisa. Njo vile baba chef de centre njo anapitisha ngombe zetu kabisa Mukongo na mukongomani kabisa. Ba chef de quartier, chef de centre njo benye biko banaonesha kwenye mangombe ziko kule Kavumu, Kabamba, Katana kule, njo benye biko banaonesha kwenye mangombe iko banapie banakula. Me tu sepe ici ba chefu ngoye utaona tu na weke kinakuwaka. Asanteni, Mungu aendelee kuwa pamoja nanyi katika mambo yote. Mchana mwema na bon lundi na lendios. Asante sana. Kolomboka.